କେନ୍ କେନ୍ ସ୍କିମ୍ଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁ ହେବା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତାର ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲବେ କାଁ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ଅପଡେଟ୍ ମାନେ ଦେଖବା ଲାଗି ପାଇପାରିବେ। ପହଲା ଦେଖନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖମୁ ତେବେ ତାହେଲେ 2014 ମସିହାରେ ବାହାର କରାଗଲା ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଯୋଜନା। ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖନ୍ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଯୋଜନା ଯେନ୍ଟାକି ଶିଶୁ ତରୁଣ ଆର୍ କିଶୋର 3 ପ୍ରକାର କରିକି ଯେନ୍ଟାକି ଲୋନ୍ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଗଲା। ଆଉ ଲୋନ୍ଟା କେନ୍ ମାନେ ପାଇଲେ ଯେନ୍ ମାନେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଯେନ୍ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଯେନ୍ମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ନାଇଁ ଥାଇ ସେମାନେ ଆଜ ଘର ପତେ ବି ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ ଏବେ ପତେ ବି ନାଇଁ ପାଇପାରବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଇଁ ବହୁତ ସାରା ଆମ ଗାଁରେ ବି ଦେଖିଛନ୍ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟିକେ ଭଲ୍ କାମ ମାନେ ଭଲ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛେ ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଯୋଜନାଟା ଯେନ୍ଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ପାଇପାରିଲେ ଆର୍ ବାକି ଲୋକ ଯେନ୍ଟାକି ଟୋଟାଲ୍ ପାଇ ନାଇଁ ପାରବାତା। ଆର୍ ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଯିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲେ ଆଜ୍ଞା ସାଫ ସାଫ ମନା କରିଦେସନ୍ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଯୋଜନା ଆମେ ଏବେ ନେଇ କରିପାରୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛେ ଆମର କାମ ଅଛେ ଏନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିକରି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ଦେବାଟା 100% ସିଓର। এই কথা মুই তো জানিছে আপনার নিহাতি মুদ্রা লোন বিষয়ে ব্যাঙ্ককে যাইছন পচারিছন বলে নিহাতি জানিথিবে আজ্ঞা আর মুই আর আপনাকে আর কাহনা কইবি আর অধিকা। তো ঠিক সে বলিয়া এবে কিন্তু ওড়িশা সরকার যাহাকি বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হেলা পরে এই সবু স্কিম মানে যেটাকি লঞ্চ করা যা পহলা হেলা যেটাকি আমার আগর স্কিম অছে যেটাকি ওড়িশার 100% চালবা বলে কুহযাচ্ছে। আজ্ঞা পহলা দেখুন মুদ্রা লোনটা প্রত্যেক আমার গরিব পরিবারর যেতে বি অছন যেমন কি দোকান পান দোকান বড়া দোকান সিংড়া দোকান যাহা বি আপনার ছোটিয়া ব্যবসায় করছেন বলে এথর পাইপারে বলে যাকে সূচনা মিলুছে। আজ্ঞা যেটাকি আপনার মুদ্রা লোন্রে আপনার মানে পয়সাটা পাইপারবে যেটাকি আপনার স্টার্টিং রু 50,000 রু 10 লক্ষ টঙ্কা পতে আপনার লোনটা পাইপারে বলে কুহযাচ্ছে। তো আগামী দিনে জনা পড়বা এই লোনটা আপনার মানে পাইবে কি নাই পাইবা সেটা সরকার উপরে ডিপেন্ড কলা আর ব্যাঙ্ক উপরে ডিপেন্ড কলা। আজ্ঞা তাপরে অছে আজ্ঞা দেখুন আউ গোটে স্কিমটা রহিগলা আয়ুষ্মান ভারত যোজনা। আজ্ঞা আয়ুষ্মান ভারত যোজনাটা আপন মানে সরকার গঠন হেলা পরে আয়ুষ্মান ভারত যোজনারে আপন পাইবে 5 লক্ষ টঙ্কা যেটাকি আপনার মেডিকাল সুবিধা। কিন্তু দেখুন বিজু স্বাস্থ্য কল্যাণ যোজনার যেটাকি আপনার পৌঁছন মা মনকর লাগি 10 লাখ টঙ্কা সুবিধা দিয়া যাচ্ছে। তাপরে আজ্ঞা দেখুন আর পুরুষ পিলা মনকর লাগি যেটাকি 5 লক্ষ টঙ্কার সুবিধা দিয়া যাচ্ছে। তো সেটা সরকার চাইলে টাইম পড়লে বড়ে পারন সরকার গঠন হেলা পরে তো সরকার গঠন হেলা পরে একা সবু ডিটেল জানি হেবা। আর দেখুন বিজু স্বাস্থ্য কল্যাণ কার্ডটা বন্ধ এবে নেই হয় বলে যেটাকি প্রচার করা যাইছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন যেতে বি বিজু স্বাস্থ্য কল্যাণ কার্ড কেতেবেলে বন্ধ হেবা না যেতেবেলে আয়ুষ্মান ভারত যোজনা কার্ডটা আমার ওড়িশারে লাগু হেবা তারপরে যে করে বন্ধ হেবা। আজ্ঞা আর দেখুন বিজু কল্যাণ কার্ড যদি আপনার হসপিটালে ব্যবহার করছেন সে সময় যদি হসপিটালে কৌশি লোক যদি মনা করুছে তেবে তাহলে আপনার নম্বর বি আপনার কল করি বি পচারি পারবে। আজ্ঞা টোল ফ্রি নম্বরটা বি সে জারি করেছেন। সমস্তর মনের গোটে ডাউট অছে যে কালিয়া যোজনা। আজ্ঞা কালিয়া যোজনাটা আপন মানে পাইবে কি নাই পাইবে বলি কালিয়া যোজনাটা আপন পাইবে। আজ্ঞা দেখুন তার কৌশি বি গ্যারেন্টি নাই কিন্তু দেখুন ওড়িশারে যদি কালিয়া যোজনা যদি বন্ধ হয়ে যা বলে কাଣା হেবা না আজ্ঞা ওড়িশার যেতে বি চাষী ভাই মনে অছন সাଙ୍ଗে সাঙ্গ আন্দোলন করবে। তো তেণুকরি রাজ্য সরকার কাଣା করবে এবে যেন সরকার বিজেপি সরকার কাଣା করবে না চাষী মনকর লাগি কালিয়া যোজনার যে নাটা অছে কিন্তু সে নাটাকে চেঞ্জ করদেবে যেনটা আমার গলা কেন স্টেট রয়েছে এটা মানে স্ক্রিন সামনে দেখিপারে যেটাকি বিজেপি কৃষক বড় উপহার কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার কৃষক আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি এটা দেখমু বলে রাজস্থান মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা যেটাকি লোকসভা নির্বাচন আচার संहिता हटिबा परे कृषक ये आज एक बड़ घोषणा करिसंती। तो ये हिसाब से देखमु आमर ओडिशा रे कालिया योजना जे नाटा रोचे केवल कालिया योजना से नाटा के चेंज करी होय तो अलगा योजना जेंटा कि आपन चाषी मन कर लागि 2000 टंकार व्यवस्था करबे। आज्ञा ये भलिया जेंटा कि एबे सूचना मिलुचे गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार। तो आगामी दिन रे एका जणा पड़बा। तापर रहा आज्ञा आपनकर सुभद्रा योजना जेनटा कि मोदी सरकार ग्यारंटी योजना बोली कहुचे। आउ योजना जेनटा कि तार कौनसी बयसर लिमिटा ए पते लागू नहीं करा केवल इड़ा भोटर जिते बेले भोट समय थिला से समय रे मोदी सरकार इड़ा ग्यारंटी देथिले जेनटा कि हमर बीजेपी सरकार आसला परे प्रत्येक माँ मन जेनटा कि 50,000 टंकार भाउचर आकार पाइबे। आज्ञा
तो सेटा आज्ञा देखन इने जदि आमे देखमु गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार तेबे ताहले आधार कार्ड बैंक पासबुक तापर आपनकर कास्ट रेसिडेंट इनकम मने निहाती करिथिबा कथा पैन कार्ड तो आजिकल माँ मनकर पाखे कंपलसरी अच्छे तो इनर बयसर कौन डेटा ए पते मेंशन नहीं करवा जिते बेले योजनाटा लागू होगा से समय गोटे मुझे आपन लगे गोटे सेपारेट गोटे भिडियोटा नहीं आसमी तापर रहा आपनकर आज्ञा देखन आमर सुभद्रा योजना रे बेसी करी पाइबे केवल विवाहित महिला माने खाइने बेनिफिट पाइबे आज्ञा तापर अच्छे रखन मत्स्यजीवी को मिले वार्षिक 10,000 टंका जेनटा मैंने कि माछ मारुचन से मैंने जेनटा कि आम समुद्र जेन मैंने डोंगा साहाଯ୍य माछ मारुचन से मनकर लगे गोटे जेनटा कि सुविधा करा प्रत्येक वर्ष 10,000 टंका लेखा आर्थिक सहायता आकार पाइबे आज्ञा जेनता आपण मैंने जानी कालिया योजना ओडिशा सरकार जेनता कि बाहर करते ठीक से भाया यहाँ भी काम देवा तापर रहा आज्ञा प्रति गर्भवती महिला को मिल 21,000 सहायता आपण भावुवे देखन आगु जिते बेले मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक थिला समय ने प्रत्येक वर्ष जेनटा कि आम माँ मनकर लगे 2टा संतान पते जेनटा कि 5,000 टंका पते दि जाऊला आज्ञा तापर जिते बेले भोट समय आसला से समय भितर माँ मन के काଣା करगले ममता योजना माध्यम रे से मन के 10,000 टंका दिगला किंतु इथर जेनटा कि बीजेपी सरकार आसला परे प्रत्येक गर्भवती महिला मान के माँ मन के दिजा 21,000 टंका आज्ञा मन रखन आपण माने माँ मन केते पाइबे ना 21,000 टंका लेखा इने बेनिफिटटा पाई पारबे तापर रहा देखन पीएम किसान ये पीएम किसान टा प्रत्येक चाषी भाई मैंने निहाती आगु भी पहुँचन एवं भी पहुँचन यहाँ गोटे भी ग्यारंटी अच्छे जदि आपण मैंने पीएम किसान योजनाटा आवेदन नहीं करवा बोले निहाती भाव में आपण मैंने सीएससी सेंटर जाकर ऑनलाइन टे कर दियन जहाँ जहाँ भी प्रोब्लेम अच्छे एवं आपणर प्रश्न उठुवा बहुत लोकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंडिंग रही जाऊे डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंडिंग कौन समस्या नहीं ना आगु जेनटा कि देखमु आमर ओडिशा रे केवल जेन मैंने कालिया योजना पाउथिले से मैंने खाली पाइला पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल सल्व होता किंतु जेहेतु एवं मोदी सरकार आइछन ओडिशा लगी तो जेनटा कि आमर बीजेपी सरकारटा गठन करिजे सेति लगी एबे जेनटा कि बहुत शीघ्र इथर पीएम किसान एप्रुवाल हेबाटा बहुत 100% चांस रोचे आज्ञा तापर अच्छे देखन आमर चाषी भाई मनकर लगे जेनटा कि धान क्विंटाल आज्ञा धान बिकला बेले आपन कटनी चटनी होतिला विभिन्न प्रकार समस्या होतिला जहाँ कि बीजेपी सरकार ग्यारंटी अच्छे जे इथर चाषी मैंने 3100 टंका पते जेनटा कि धान क्विंटाल पते बिकी पारबे आगु आपण माने केते बिकुथिले ना एबे भी वर्तमान बिकुचन आज्ञा 2100 टंका रो 2200 टंका पते केवल धान रेटा आपण मंडी में बिकुथिले किंतु इटा देखमा बोले 3100 टंका जेनटा कि आपण माने धान क्विंटाल हिसाब रे बिकी पारबे जेनता कांग्रेस सरकार थिला पीरियड रे छत्तीसगढ़ रे 3,000 कि 3100 टंका जहाँ थिला ठीक से बोले ओडिशा रे बीजेपी सरकार भी जेहेतु गठन होइछे तेणु करिया आपण माने 3100 टंका पदे चाषी माने बिकी पारबे इटा गोटे बहुत भल अच्छे जेहेतु चाषी मनकर लगी तापर अच्छे आज्ञा देखन ओडिशा पाई मोदी को ग्यारंटी ओडिया आकस्मिक सुरक्षा मोदी को ग्यारंटी नृत्यशिल्पी एवं संगीत मानक आर्थिक सहायता वृत्ति प्रदान करा जीवो कलाकार उन्नति पाई 5,000 टंका सहयोग राशि प्रदान करा जीवो कलाकार जेते भी अछन जेन मन कि गाँ घोली कीर्तन पार्टी विभिन्न प्रकार कला संस्कृति रे अछन से मन कर लागी एटा जेने कि 5,000 टंका पते दिया जीवा आज्ञा ई हिसाब से जेनटा कि आपण प्रत्येक मासे पाइबे कि काना पाइबे सेटा कोनोसी डेटटा मेंशन नै करावा आपण मंथली पाइबे कि ईयरली पाइबे सेटा किछि तो सरकार गठन हला पर एका जणा पड़बा इटा होचे जेनटा कि मोदी रे ग्यारंटी आज्ञा आशा करुच्छे आपण मानके भिडियोटी निहाती भाव भल लगी आपंकर सुचिंत मतामत निहाती आम कमेंट सेक्शन में जनाबाटा नहीं बोलबे आपण पाखे जदि टाइम थिबा निहाती आपण सांग साथी मन के भी शेयर कर दियन से मने भी ये सब जिनिस मन जानी निहाती दरकार आर जिते बेले स्कीम रो जिते बेले लागू हेबा जेन टाइम रे लागू हेबा नुआटा आवेदन हेबा से समय गोटे मुझे भिडियो नहीं कर आसबी जेन भिडियो के आपण माने प्रॉपर्ली निजर मोबाइल रे भी ऑनलाइन आवेदन घरे बसिकर करि पारबे आज्ञा।